ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून सोमवार दिन आपणक घरर यही गोटे जगार जाली दियंतु गोटे दीप। आपणकर धनजनित समस्या एक मास मध्य सुझीजिब एवं आपणक घर को धन आसबार मार्ग खोलीजिब एवं माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा रहिब। तेबे जदि आपण मानक निकटरे देवस्नान पूर्णिमार संध्या पूर्वर यही वीडियोटी पहुंची सारी तेबे एहाको अणदेखा करंतु नाही। आपण माने देवस्नान पूर्णिमा दिन आपणक घरे यही दीपटी को प्रज्वलन करने द्वारा आपणक जीवन में जहाँ भी किसी असुविधा लगी रही से चाकरी क्षेत्र में हो किंबा धनजनित समस्या समस्त क्षेत्र में आपण मानक शुभाशुभ फल देखा मिलिब। ता सहित जो मैंने चाकरी खोजुले से मन मुताबक चाकरीटे प्राप्त होइजिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमाटी माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर अत्यंत प्रियर दिन होइथाए एवं एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोग मध्य संगठित होइथाए। सेथिपाई जेकोसी व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा बा देवस्नान पूर्णिमार संध्या समय निज घरर यही गोटे जगार दीपटी को प्रज्वलन करदेवे तेबे राताराति सेमानंक भाग्य परिवर्तन आसिब एवं सेमानंक जीवन में जेकोसी भी धनजनित समस्या अच्छी एक मास मध्य सुझीजिब। तेबे जदि कौनसी व्यक्तिटे प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्णिमा निज घरर यही गोटे जगार दीपटी को प्रज्वलन करिथाए तेबे ता जीवनर समस्त समस्या दूर होगा सहित ता जीवन को धन आसबार मार्ग खोली थाए। दर्शक बंधु, जदि आपण माने कठिन परिश्रम करनेबा पर भी आपण को सफलता मिल पारु नाही तेबे आपण माने ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन आपणक घरर यही गोटे जगार दीपटी को प्रज्वलन करंतु, देखिबे समस्त समस्या तुरंत ही दूर होइजिब। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जेहेतु यही उपायटी बहुत सरल अटे सेथिपाई जेकोसी व्यक्ति तांक जीवन रे उन्नति पाई एहाको करि परिबे। आपण माने थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतो, कहीं ना एथिरे आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेब नाही, बरं जदि आपण माने एहाकु करि देउछंती तेबे आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। दर्शक बंधु, प्रत्येक पूर्णिमार किछि ना किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्षर पूर्णिमाटी ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़िबा पई जाउछि एवं एही ज्येष्ठ पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा बोली मध्य कुहा जाई थाए, जाकि सनातन धर्म रे बहुत बड़ दिन बोली माना जाई थाए। आमर शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा बोली कुहा जाई थाए। तेबे यही दिनटी अत्यंत शुभ दिन अटे। जदि आपण माने कौनसी कार्य को करिबा पई चेष्टा करुथिले किंतु सेथिरे आपणको शुभाशुभ फल मिली पारु नथिला तेबे आपण माने ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारो सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। देखिबे खूब कम समय मध्यरे आपणको यार शुभाशुभ फल प्राप्ति हेबा एवं जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुथिले सेमानंको मध्य शुभाशुभ खबर मिलिबा पई जाउछि। सेथिपाई आपण माने देवस्नान पूर्णिमा दिन निज घरर यही जगाटी दीपटी को लगाइबा पई भूलिबे नाही। देखिबे दीपटी को प्रज्वलन करिबार किछि समय मध्यरे आपणक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसिब एवं आपणक जीवनर दुख कष्ट दारिद्रता दूर होइजिब। सेथिपाई मु आपण मानको वीडियो आगरे समस्त उपाय गुड़िक बहुत भल भावरे बुझाई करी कहिबी, सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने वीडियोटी को अधारु छाड़ी देउछंती तेबे बहुत गुड़िए गुरुत्वपूर्ण कथा को हराई देबे। दर्शक बंधु, जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करी नाहंती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतो। जदि आपण मानक निकटरे देवस्नान पूर्णिमार संध्या पूर्वर यही वीडियोटी पहुंची सारी तेबे बहुमात्रा रे शेयर करंतो।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ନୁହେଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲ ସମୟ ଆସିନଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଟି କେବେ ହେଲେ ବି ଭଲରେ ନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଗୁରୁବାର ଏପରି ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ରହିଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ।
जो माने भल भल दिन मानकरे ओस्त गछर पूजा करिथांती तेबे सेमानंक उपरे ईश्वरंकर आशीर्वाद सदासर्वदा रही थाए। दर्शक बंधु यही पवित्र ओस्त गछटी देववृक्ष सहित समान होई थाए, जार सठिक भाव में पूजार्चना करने द्वारा आपणक घर को धनर आगमन होई थाए। दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण मानक आगरे कही रखुची आपण माने चाहिए यह सकाळु मध्य करि पारिबे। सेथिपई आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी निजर स्नान आदि कार्य को समापन करदेवे एवं यह परे तुलसी गछर पूजा करिवे एवं तुलसी गछ मूले गोटे घीयर दीप को प्रज्वलन करदेवे। यह परे आपण माने ओस्त गछर मूल को जिबे। तेबे आपण माने ओस्त गछर मूल को जीवा पूर्वर गोटे ढाल कंचा क्षीर हलदी गंगाजल एवं अरुआ चाउल को भरी देबे एवं से जलटी को नहीं ओस्त गछर मूल को जिबे एवं यह परे आपणक मनरे जहाँ भी किछि अधा अधूरा मनस्कामना अछि सबको ओस्त गछ मूलरे जणाई देबे एवं यह परे से जलटी को ओस्त गछ मूलरे अर्पण करिदेबे। आपण माने एतिकी करि सारिबा परे आपणक घर को चली आसिबे। जेहेतु ज्येष्ठ पूर्णिमाटी माँ लक्ष्मी को समर्पित करा जाइछि तेबे देखिबे खूब कम समय मध्यरे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिबा। दर्शक बंधु जदि आपणक घर निकटरे कौनसी ओस्त गछ अछि जाहाको आपण माने जानिथिबे जे सेही गछटी बहुत पुराना होई जिबा परे आपणक गाँ लोक माने सेही गछर पूजार्चना करुछंती, आपण माने सेही गछ मूले जाई एही उपायटी को करि परिबे जहाद्वारा सेथिरु आपणको अधिक शुभ फल मिलिबा। दर्शक बंधु जो उपायटी मु आपण मानको कहि रखिली आपण माने चेष्टा करिवे दिन 8टा पूर्वर यह को करिबा पई, किंतु जदि आपण माने व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे 8टा भितरे करि पारु नाहंती तेबे संपूर्ण दिन मध्यरे यह को करि परिबे। दर्शक बंधु आउ गोटे उपाय आपण माने एही दिन गोटे दीप को प्रस्तुत करिवे एवं से दीपटी को आपण माने अटा द्वारा ही प्रस्तुत करिवे एवं सोरिष तेल द्वारा से दीपटी को प्रज्वलन करिवे। दर्शक बंधु दीपटी को प्रज्वलन करने समय रे गोटे कथार ध्यान रखिबे। देखिबे जेपरी से दीपटीर चारोटी सलिता रहउथिबो जेमिति कि आपण माने स्क्रीन उपरे देखि पारुछंती। आपण मानको केवल अटा द्वारा ही से दीपटी को प्रस्तुत करिबार अछि, किंतु जदि आपण माने अटा द्वारा से दीपटी को प्रस्तुत करि पारु नाहंती तेबे बजारु मध्य सेहीपरि दीपटी को आनिकरी जलाई पारिबे। दर्शक बंधु आपण माने सेही दीपटी को प्रज्वलन करने समय रे घीयर किंबा सोरिष तेलर व्यवहार करि पारिबे। आपण माने आजी सेही ओस्त गछ मूलरे एही दीपटी को प्रज्वलन करिवे एवं आपण माने ओस्त गछ मूलरे सेही दीपटी को जलाई सारिबा परे माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करिवे एवं आपणक दुख विषय रे माँ लक्ष्मी को जणाई देबे। दर्शक बंधु आपण माने ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन आपणक घरे खीरी को प्रस्तुत करंतो, कहीं ना खीरी माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होई थाए। सेथिपाई आपण माने खीरी को प्रस्तुत करने द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होई जिबे। यह सहित आज भली पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन आपणक मुख्य द्वार दुई पार्श्व गोटे गोटे स्वस्तिक को अंकन करिवे एवं ध्यान रखिबे से स्वस्तिकटी को आपण माने हलदी द्वारा ही अंकन करिवे। जदि आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे उपायटी करिनेबा द्वारा खूब कम समय मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझी जीव एवं आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोली जीव। दर्शक बंधु आपण माने एही दिन आपणक मुख्य द्वार रे गोटे घीयर दीप को प्रज्वलन करिवे। सेथिपाई दीप लगाइबार मध्य बहुत नियम रहिछि। सेथिपाई आपण माने गोटे दीप को नहीं करी आपणक घरर बाहर को चली जिबे एवं आपणकर मुह रहिब आपणकर घर दिगको। यह परे आपणकर डाहाण हाथटी जो दिगरे रहुथिबा
ସେହି ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି, ସେହି 4ଟି ସଳିତା ଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦେଖିବେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।